makitang kahawod sa pagpasundayag sa ilahang mga serbisyo, apil na ang kanindot sa ilahang booth, nakuha sa Department of Education Panabo City Division ang unang pwesto sa gipahitabong Lambda Government Information Exhibit 2024 nga gipahigayon sulod sa duha ka adlaw sa Panabo City Gymnasium. Sa tuig 2024, 13 ka mga opisina o ahensya ang naglaban-laban sa maong kalihukan. Ang Bureau of Fire Protection Panabo, Public Employment Service Office, DepEd Panabo City Division, City Civil Registrar's Office, City Social Welfare and Development Office, Tourism Promotion Section, City Disaster Risk Reduction Management Office, City Health Office, City Environment and Natural Resources Office, Agricultural Training Institute 11, Bureau of Jail and Management Penology Panabo, Philippine National Police Panabo, ug Pag-ibig Fund Panabo. Nagkayusaw-usab ang mga partisipante sa matag opisina. Diin sila napakitang gilas sa ilang cheers and yells. Ug daog ang buhatan sa PNP Panabo City tungod sa ilahang makalingaw nga performance. Nihatag usab og ganti si Executive Secretary J.M. Relampagos gikan sa iyang sariling bulsa sa mananaog sa cheers and yells. Dugang pa, gidoble ni City Mayor Jose Relampagos ang papremyo sa mga mananaog ug iyahang gidugangan ang matag consolation prize ug tag 2,000 pesos. Sabi ko sa Lambda kami kahayag, tagaday kahayag ang katawhan, no? Nya hinaot ko na ang mga katawhan ko ang yun, no, kanang mag-cooperate, no? Mag-cooperate ko sa tuang departamento, no? Sa mga whatever requirements of the national agency. Nakuha sa Peso Panabo ang ikaduhang pwesto ug ang BFP Panabo usab ang nahimong third placer. Dako usab kining bili sa DepEd Panabo ang ilang kadaugan karong tuiga. Tungod sulod sa duha ka tuig, anaa sila sa ikaduha ug ikatulong pwesto lamang. Pero sa tuig 2024, nakabot nila ang kampyonato. Ana mismo si Schools Division Superintendent Jinky B. Fermanza Susix nga nakigsadya sa mga personahe ug mga magtutudlo sa pagdeklara sa ilang kadaugan. Kauban sa kamera si Aljan Castilla ug Louie Panagsagan, kini si Team Acevedo nga gikan sa City Information Office Broadcast Services. Alang sa Frontline News Panabo, importante informed.